Annyeonghaseyo. So this is the update of Rowana's house that has a roof installed by Alona's father. So there, this is the front house of Rowana, and that was the 3 roof that was fixed at Rowana's house. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo, Justine and KitKat. Annyeonghaseyo. So you have an idea why mag-video ko ninyo? Ansa man? Absent. So you first, KitKat, ha? You have 2 successive absent yesterday and the other day. The other day you have no info, and yesterday why man? Asa man ka? Ito pag last year kay kuha nang ako pa nangidi mo niya sa kong minute. So you're niadto ka sa imong igagaw nga namatay. Wala ka naka-chat. Okay, then gahapon nakatug ko ambot na ko alas 4 ko. Okay, nakatulog ka. So this is a warning, ha. Kaya you have to absent na. So kinahanglan end of the month wala kay absent balik, ha. Okay, so nga na gani na amoy lakton pahibalong mo daan kay okay ra jud na basta magpahibalong mo daan. Okay, and you, Justine? Wako kay voucher nga sa oras. Okay, wala ka kahibalok. It's because wala ka naraman ka diya sa gawas dong. Wala man ka kahibalo kay nagdo. Christian teacher nga alas 5 ko no. Nag-change ko og nag-inform ko sa GC nga nag-change ko oras kay na ako'y lakton by 5 PM. So nagsayo-sayo ko og klase. So ang uban na adire gipangita ka wala ka kit-e, diin ka dapita. Nagduwa ra no. Wala na ka-inform mo. Okay, so kana. Wala may klase, so kung na ako'y emergency nga lakton or emergency nga kuan, anytime ahead the time mga 3 hours or 2 hours the time mag-chat ko sa GC kay para makasayo ta og klase. So pagbantay-bantay sad mo sa imuhang mga silingan kung nawagtang na sa inyong kaduwa kini adto na to nagklase na. Okay? So same with KitKat, you have 2 successive absent. So kinahanglan ma-entrom buwan na di na mo ka-absent. Okay ra kung mag-excuse jud. Inform mo, okay? So today, asa man ka today? Manglakaw mo, so ma-excuse ka today. Importante? Okay. Like for this ba? Okay ra man jud kayo, Justine, ha? Basta mag-inform lang nami atuon important teacher kay at kuan mao na mag-inform ko okay ra jud kayo. Okay? Okay, so mag-excuse ka sa atuang klase today 4 to 5 PM atong schedule. So karon na aware ka, no? Nga 4 to 5 PM, no? Okay. Sige, excuse ta ka, ha. Then paningkamot nga di ka maka-absent without information. Okay? Kamong duha, ha? Okay, bye. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Good afternoon, L2. I give you activity like kanang gitagaan man ako kanang ano mga shapes, no? Like for example, pentagon. Na isuwat ninyo diha kung pila na siya ka-side. Ha? Sige, question number 1, Jisha ng Pauline. How many side has decagon? How many side? 10. Pila? 10. Very good. Next. Next. Jankin and Christine. How many side has heptagon? Heptagon. Very good. Wrong, Christine. 7. Next. Next. Riniel and Samantha. How many side has
Octagon. Octagon. Very good. Next. Lavin and Jishan. How many sides has pentagon? Pentagon. Very good. Kasabot? Kasabot mo sa mga side-side. Ay, si kuan ba di ay? Jamaica. How many side has Jamaica na si Jamaica kaya siya lang may wala. Nonagon. Nonagon. How many side has nonagon? Wrong. 9. Very good. Wrong. Kisa ang wrong si Inday og si Jamaica. Study hard ha. 안녕하세요, students. Okay, for this morning, we will have analog clock and time conversion questions. So, use the magnetic board for your answer. It's 27 past 1. It's 27 past 1. 27 minutos nakalabay ang alauna. Answer? 1:27. It's 5 to 10. It's 5 to 10. It's 5 to 10. Answer? 9:55. It's 20 to 10. It's 20 to 10. Answer? 9:40. It's half past 5. It's half past 5. Answer? 5:30. It's quarter past 3. It's quarter past 3. Answer? 3:15. How many minutes and 720 seconds? How many minutes and 720 seconds? 12 minutes. In 9 hours, how many minutes? In 9 hours, how many minutes? Answer? 540, because in 1 hour is 60 minutes. 8 weeks, how many hours? In 8 weeks, how many hours? Answer? 1,344. Kaya ang 1 day is 24 hours. Dayon, i-multiply siya og 7 weeks. 7 days, sorry. In 2 days, how many minutes? In 2 days, how many minutes? Answer? 2,880. 2,352 hours. 2,352 hours. How many weeks? Answer? 2 weeks. Kay, i-divide mo siya 24 sa 1 day. Hours. Dayon, i-divide mo siya 7 days na pod. Budut to, manamar. Pero na pa color Andrea. Ano tayo research kit? Tagtapo pa na color. Is somebody
Angayan sa drawing ni Kuanay, Chito. Napay color diri ay. Nagwa na lang. Basta na natawa ko. Napay color ani likod eh. Naagi. Napay color lang. Pagwa na lang ko ni Bergisa. Balik na niya. Nay nagdrawing nga gikilig. Kakadri ka di certificate mo. Ah, Nahuman niya siya. Siya, daya muna, daya. Ay, apa deh. Hanap eh, buka ka. Depende man yan sa akin. Basta kapita ang katungkan. Tagal, sweat. Di ko nito na ako kire. Bukan mata cuy. Depende ninyo. Nagway. Hindi naman ang nabali yung robot. sa inyo ang kagaling yung robot gamit ang mga shapes. Ayan. Wala ko na yung diamond sa kuwan ha. Salamat. Ano tur baru? Vegeta sensei. Ay, bantay ka itong ano ba? Puso. Kita kang puso. Green mana? Yung color sa ina green. White Tabano to eh. Tabano. Diamond. Tabano, diamond. Green na lang eh. Oh, green. Tabano to. Green. Ay, color display. Green dito na. Color display. Cool. Wakaji dahil teacher la. Ay, amin na po kuwan. Kasi yung shape sa color ni. Bisa kung sana color na. Depende ninyo. Sikit kay pero may gikilig. Wapo ko rin. Drawing kit. Aku begini ya. Pag isa mo, bagay din rin masabi. Mana si Vegeta. Ito ay Vegeta. After ito, magamit na natin yung suit. Balik ka. Sugas na ayaw kira. Pamunas pa.
sa di mana sad. Hindi ko alam. Hello. Hindi ko kung kaya mga rin eh. Gua pag gusa ko ah. Gamas. Nag-gusto pa. Doy. Awa, tumbat lang. Balik ka na eh. Paano butterfly? Adi apa? Kata dia macam hindi ko muna dikita mo kada. Ganang-ganang ito na to. Wait, coba. Hello, nigi pandanan na. Giyoy, nagmay ka ba ko? Hello, may sedanan na. Hello, niko chipchura na. Rowa, orisa ng chokboke. Digan sandana we. Misalnya tenyo, kudi mabubon aneka, kudi isarang idugupan, orang sa ganul duraso, iji nejari ugi dan goya. Hina nigi pandanan, hina memesedanan. Cicurang narawa, uri sarang chokboke. Kalau dos renta lagi masih. Ada juga manhat bokto, nan papuncurong publike. 나도 덕분에 그런 남규 올시간도 오는 안에서 잠들길 이렇게 꼭 잡은 아주 수박한 약속을 노봉을 가려 사간 듯한 거야. 흰눈을 기분 되는 되는 날 흰눈을 고집처럼 나요 우리 이 사랑 chokboke. 내게 사랑이 되고 내가 영원히 되고 꼭 우리 어느 사랑 하늘이 나가지 난 그대 사랑이 되고 내가 영원히 되고 꼭 우리 오늘처럼 sa YouTube. Masawang ba tayo? Saon na. Domingo po, Domingo. Sige na, kay launa na. Launa na, pak. Sana eh. Kamu na. I don't know where to go, can't do it alone, I try, and I don't know why. Slow it down, make it stop, or else my heart is going to pop. Cause it's too much, yeah it's a lot, to be something I'm not. I'm a fool of love,
can get